Hey, what's up mga kayehay? So natakaroon diri sa Honda Big Bikes diri sa Lahog, Cebu City. Kaya gi-invite ni Honda to review their motorcycle na XRM. We've been supporting Honda Philippines Incorporated diri sa Cebu sa tanan nila mga events. And of course, isa ta sa ilahang napili na mo review sa ilahang motorcycle. So let's take a review. Honda XRM has been part many of us Filipinos. Diri sa Cebu, bisag asa makakita gigag Honda XRM. Kasagaran gani ang uban gihimo ni nilang partner sa ilahang panginabuhian, and over the years gi-improve pa gyud nila ang Honda XRM. Wow! It has 4-stroke single overhead cam and air-cooled with its displacement of 125cc ug naa siya maximum power na 7.12 kilowatts at 7,500 RPM, maximum torque of 9.5 nanometer at 6,500 RPM. Fuel injected na pud siya, and ang iyahang fuel consumption is 65 to 66 km per liter. Pwede pud siya electric and kickstart. Naka-disc brake na pod ang iyahang atubangan na ligid. And sa likod is drum brake. Naa siya seat height na 775mm ug ang iyahang ground clearance is 145mm. Ang iyahang fuel tank capacity is 3.9 liter. Still, ang iyahang headlight is bulb lag gihapon na ay high and low beam. What I like about this Honda XRM is the suspension itself. Makaingon yun kag tatak Honda, kay mostly sa mga Honda motorcycle is nindot gyud og mga suspension. Mao nang dili na gyud ta matingala nganong Honda motorcycle is the number one. Mao nang highly recommended gyud nako kaning Honda XRM. Kung nangita kag motorcycle na imong magamit from point A to point B, or pang basic transportation, or even na mahimo nimong partner sa imuhang panginabuhian sa kada adlaw nagapnod sa kinabuhi with its reasonable price of 71,900. Honda XRM is the right motorcycle for you. Nindot pa gyud siya og dashboard kay digital na. So kung nakaabot ka diri nga part nga video, salamat kay sa pagtanaw ug sa imuhang oras. Ug kini ang inyong alagad sa kahinan, si Yehey. Ride safe and make memories.